Alright, shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakak Kodash Shal Ahmad. double honors to the elders and apostles of Great Wellstone. A salutation to you, full elect brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. House of David, Bayat Shal Dawada, the elect. You know, way of GMS Suriname once again here in the streets of Paramaribo, you know, the capital of Suriname, you know. I don't know if this is the capital. I think this is the district, Wanica, or how they call it. But we are in the middle of these Hebrew Israelites, man. The so-called Negroes, Hispanics, and Native Americans. You know? So as you can see, the time is at hand. Yahweh Shai is at the door. The prophecies, they are coming to pass. And the other is the mark of the beast, which is the RFID microchip, and World War III, the second coming of Yahweh Shai. Those also are going to be fulfilled. That's right. So we're gonna change the language and talk to the people in the Suriname language. So brada na nga sa, like po sabi, uno na GMS Suriname. Kumba ka na nga wani na nga krakti, na nga akhes fu amoro hiwang, awan sa wekar gado et truneng in het Hebrews na Yahweh. Ina neve wonderbar zoon, awan sa yergro tapikari Jesus Christus et truneng in het Hebrews na Yahweh Shai. That's right. Ute jaso makatapastrati, fa amoro hiwa drag u op, sa amoro hiwa drag unu op like the prophet of two. Sa fatok, en dat naf kom prophesy, propheteer, teach, sabi talk, preach, sa fatok, and give warning. Sabi to, dat nasa ute jaso edu. Sa fatok, and ute jaso sosogi one follow, a nation for Israel. Sabi, sa tidede na de nengre de buskondre na nga de ingi. Gi a follow disi wa u snap ja. Uno snap ginawa tra follow ja. Matamoro hiwang edil soso na nga a nation disi. Amoro hiwang edil soso na nga e oak apple. Moro hiwang edil soso na nga e firstborn. Sa fatok e fervent lover. And that na a nation for Israel. Sa fatok, amoro hiwang itag na nga ting. Sabi dok, and amoro hiwang ikobrek uno like the prophet. Sa uababribitag na uno na the true man of the Lord. Amoro hiwang ikobrek uno fukontag na nga e-follow. Sabi dok, cause out sa destruction ko. Shit. Karam mek ude jaso. Sa fatok, and te ilukunung nude de sansa ikober tapagron tapu. De shitak will be in act high time. Temtak high time talk na high time for wikik moto ay ta deep siribi in sa ude. Sabi talk, wanje sitak alasan nunu de ino ayer bigi paket. Sapa talk, alasan amoro iwang ipersamol ko inwa paket. Sapa talk, etapa last fasa amoro iwang potwal lon ka paket, en amoro iwang galon fire. Eta lon dat doro a endo, ta alasan no sut panya. Na indete na tuweli binunute. En ala de sansa de ina paket dati, na derde wereldoorlog, hongersnood, de calamiteiten tapagron tapu. Sa fatok? De calamiteiten tapagron tapu. Sabi tok, a komba ka fu en tuidok comes fu en zoon, awan so e karisa se trune na Yahweh Shai, ala de sana de ina paket. Sabi tok, moro san de ina paket so like the ones I take through this like fun. Sa fato de ones I boss spot. Sa fato, ala de sana de ina paket. Sa fato, a prophecy is fulfilled. Sa uno like the prophet is she. En daarom make amoro you want set up uno like watchman. Like Fabi set up Ezekiel. That's right. Sabi tok, en tida de uno e represent Ezekiel. Si Ezekiel e represent uno na nga de rest for the tra profita. Sabi tak? Kagi ma eerste scripture.
Saya. So this is Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Okay dan. A last topisi is sorry, for the time is at hand. Dat wat aqui, ateng de cross pay. Zie? Dan go baka na a eerste topisi. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth. Zie, a scriptie, blessie na die de wansa elesi. De wansa elesi, de wana tegen bless. Reden waarom? Omdat je sapsijp sa. Tene lazy, je no sapsijp sa. Snap wat ook? Tene lazy, je sapsa epsa. Tena so ma etegi no mo. Maar je go do research. Je go lazy werkelijk epsa de ma etegi. En link op naar een scripture. You know de bless. Je no sapsa epsa. Zie? Lees hem baka? Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Zie? Nanga de wang sa eyere de word of the prophecy. Sap wat ook? Je lazy. En de lazy, je komitanga prophecy. Sap wat ook? Uno de tapastrit like de profeta. Je yere de word of prophecy. Sa ook gebeurt tapagron tapu. Zie? Blessie, de want dessa elesi en de want sa e hoor de woord ook toe. En jere de woord of de profetie. Maar dat educatori. If je jere niks voor profetie. Na gewoon je libi. Je libi gewoon lek na so au tango. Isa pata wan na so be libi fosi. Lek na so au tango. Omdat toen ben je tak profetie e kon. Uno ben je tak profetie schrifi. Duizenden jaar geleden. Sa overveel sa uchawan verandering. Dus dat hele kote hier de woord van prophecy. Je denkt bless wana. Je kies hier tra mindset. En van morgen hiwa op je verstand voor begrijp. Sa ipsa. Je volgt toch? Go ahead. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written. En je hoort de sansa schrijven, met andere woorden de profetie en alle de rest voor de trasani. Je hoort ding. Go ahead. And keep those things which are written therein, for the time is at hand. For the time is at hand. Ateng de crosspay voor alle de sansa schrijven. Tak do gebeur. Sap omes man nee. No sap tak e. Atom bom basta ta pagron tapu. Sap omes ma de insana na jaso sa nooit eyere voor RPP. Sap omes ma de ook tu sang nooit no sap abra de Hebreuse Israelito. Sabi tot? Sap ome Hebreuse Israelite ete sa no sap tak de na Hebreuse sa no yere ete. Daarom mek unte jaso. Daarom mek atenge gelek atenge langa ko ala wiki wete jaso. Mana ate so tak de wansa no yere dem yere. Sapatok en nunu de 90% voor alles mata pagrotapu sap about the Hebreuse Israelitos. That's right. O many then sap about the prophecies. Sapatok na di o many them bigisi pagrotapu ne bribi ma de yere wel. Je follow talk? Go ahead. Luke chapter 11 verse 28. But he said, yea, rather blessed are they that hear the word of Yahweh and keep it. Read it again. Luke chapter 11 verse 28. But he said, yea, rather blessed are they that hear the word of Yahweh and keep it. Dus je dejo blessed era woord of amoro hiwa. Je no dejo blessed era woord of skoro. No. Je no dejo blessed if je era woord of politicus. Je no dejo blessed about the sandati. Je dejo blessed era woord toe. Omdat a woord toe dus if adetak you repent. If adetak you repent you era woord toe. Dus you repent. Wanda fa u repent and of do era woord toe jaso. You see? Dus je era woord toe dus. Do you repent? You dejo blessed wana sanasan. Je zit ak ide crossbee van moro hiwang. En die je viert dat je de crossbee van moro hiwang. Dat je hoopt nou dat je kan tan de close en tan tja de sansa de in a script in a Bijbel tja reko in praktijk. Sap wat ook van moro hiwang kan beschermen je.
Sabi toch? Ook tot ikoy na trim sapta kamoro iwan mo test yo ook to. Ma ano tak ano te inyo nadeel te amoro iwan e punish you. Isa fa to ay te inyo voordeel. Wat amoro iwan na kri yo. Isa fa to? Fi kan snap moro tranga gite moro bigi wan sa da pasi ekon. Si? Des you de ko bless. Maar lek paude ja uno safe ete. Uno matak taku safe ete. Maar u de ko bless. Omdat sana san u yera wortu. En u hoorde sa script in a wortu daarom ik tide de uja. Maar de funo be or next. U de ko boja. No funo bode ja. Ja follow to. Go ahead. Go ahead. Ja precept. Go ahead. So this is Ezekiel chapter 33 verse 31. It says, and they come unto thee as a people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear the words, but they will not do them, for with their mouth they issue much love, but their heart goeth after their covetousness. This na sang pigi safe unu follow edo. Si, this na sa pigi safe 2/3 fu den ningre de buskonder na nga de ingi. Tok. Edu. Sa de edu de yera wortu, maar de ne chare ko i praktijk. De soort bovenfurlo binanga de mofo, maar in het werkelijkheid, next voor de sansare tag na nga de mofo de tu. Zie? Lees hem baka. And it says here in Ezekiel chapter 33 verse 31, and they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. You see, de yere de wortu, maar de no want do. Sa de wortu fa moro i want taki. You see? Sa patok. So like de san lek inom nya sa inom nyang. Sa patok. Prip na ina ne fa moro i wang. Ya hawa. Prip na ine so ne ya hawo shai. Sa patok. De weta sa ima hori tot het beste van je vermogen. Im hoording. Den doen of de sandati. Maar de claim no monanga de mofotak. Ja, ik geloof. Me bribi. Is dat wat toch? En dat sa bigi say voor es masa egwa kerki. E do. Ja toch? Dat de do. Maar de sorbo voor lo binanga de mofo. De do konf kontegi abra awor tu famoro iwang. Isi? Do sorbo voor lo binanga de mofo. Van ja, dit en dat wanneer we los sap voor toe de komt. Sap wat toch? Maar in het werkelijkheid deze rep nee doen op de sandati. Je ziet? For with their mouth they show much love. Je ziet dat de mofo de soort boel voor lobby mi loba moro hiwang, mi lob gado. Maar in het doen next amoro hiwang draag je op voedo. Maar in loba moro hiwang, in lob Jezus. Maar je jere tak in na Yahweh Shai, in ano Jezus. Toch iwan claim tak na Jezus. Je ziet? Je follow? Dat wat tak ino wat dusa moro iwan tegi tak into. Je ziet God? But their heart goeth after their covetousness. Je ziet, maar de mind, de soort bovenvoer lobby na nga de mofo, maar de verstand toch? Ik go baka a hebzuchtigheid voeding. Snap wat toch? So like money, grondapsani. Maar te yoshi den toch? Je denkt, je lukt dat één, hè? Maar ik te christen de ja. Je liever ik te christelijk libi. Maar in een mind dat so money ei denk je. So money de na asukan am de christen dat. Si we karis masukan am de christen de wan say play like de wa follow evangelie. De na christen de wan say karis rip christen. Uno na sukan am de christen. Want if actie you sa award to Christian e betekent, dat ze uno sabi. En if actie uno suma bede de eerste Christian, de eerste christenen, dat ze uno no sabi ma u denk tak alas makan de wan Christen. Dat sanat ne woroko. You see? Hoor asani ifa be ay sorry tak de eerste Christen. Na in X adita. Ay go door no? I go ahead. Verse 32. Ay luko award Christian ifa. It says, and lo, thou art unto them as a very lovely song, and of one that hath a pleasant voice,
and can play well on an instrument, Uh-huh. for they hear thy words, but they do them not. Zie, dus uno, te na lekwang, dus na lekpan des ma etek uno tok ta Facebook, like entertainment. Isa pa to na lek te arkiwa mooi poku gewoon. Isa pa to, maar de righteousness sa wetchakong, volgens sa Bijbel, dan doen we of de sandati. Zie, They hearing, maar they is zo negativiteit na bram. ja dit, ja toch. Met andere woorden, dat nou aan het doen. Zie, want if je denkt negativiteit, abra asani. Wel zeggen dat ino doen wat ino, if je nou negatief, ino doen wat sa negatief. Maar die no saptak na a positive wat chagide. Je zie? Je volgt toch? Gida wansa e claim tak dena christenen, ko luku sa award christenen e batikan. En ko luku suma kan de wan christen if na alasma. Christian, even they were called the first Christian. Even him? Good. I can listen. So this is Acts chapter 11 verse 26. And it says, I'm gonna start at verse 25. And it says, then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Okay dan. Suma de mabekar de Christian. God. And the disciples. And the disciples, en suma bede de disciples no bede Israelita. You see? En de disciples, voor ons we Jesus, en toen na Yahushai, God, God. and the disciples, And the disciples were called Christians first in Antioch. first in Antioch. You see? Dus, dat de disciples toch, de mabekar toch, de Christians. Ja toch? En voor de wat christen, ana gewoon je de wat christen, ana alle volk kan de wat christen. Zie? Ik vind het. Ja, be. Good. This is the word Christian in the online dictionary. Etymology, it says, he from Middle English Christian, Christian, it says anointed one. Kida. Betekent gesalfde. Ja, the anointed one. Siapa toch? You see? Gesalfde. You see? En Yahushua no salvo ala volk. Ama besalf so dat disciple thing. Siapa toch? En Yahushua na a hoofd gesalfde, daarom ik de my karama Christ. En Christ, isa pa to e betekent Hamashiach in het Hebreeuws, sa e betekent gesalfde. Christen betekent gesalfde. You see? Later. Ada pa may rin. Je volgt toch? Dus dat de Israëlieten wankan de christenen. Nengere bus kondere nanga ingi. No watra volk moro. That's right. Kata Bijbel letaki. God. Ala de trasbasa eventak. Iedereen kan christen zijn. Ano de volgens sa Bijbel. It is not biblical. Not everyone can be a Christian. Sabi toch? Ik kan vind van ja, o sa de bedis. Konda yu bewijs uno. Kom en bewijs ons. Van lukuja, you tang na so Israëlieten kan de christenen gesalfde. You kon en tegen me if alles makan de gesalfde. If alles makan de wa christen. Dan wil ik antwoord volgens de Bijbel dat ano so. Zie? Je volgt toch? Check je even. Zo scripture yan. Kapsan yan, not knowing the time. Ah, good. Dan komen we kata pa subject. Sabi tok tak saptak ateng de crossbay. Isa pa to man bon go even fu sor uno abra de christenen. Sa award christenen betekent. En suma wan kan de wa christen. Je go ahead. So this is Romans chapter 13 and 11. It says, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep,
For now is our salvation nearer than when we believed. Nearer than when we believe. Dus jap omes masa ebrip tak a einde okong mamim chela ete. Omes ma ebrip tak a einde okong mamim make money ete. Omes ma effet tak ja a einde ekong maar nog niet. Au kon temi wani, temi babou, temi si den gram chip mi, temo dede, dan voor sa einde okong. Dat na sa wedenki. Si, omes ma ebrip taka einde okong, ma volgens van you edenki. A einde okong volgens a Bijbel en a de ledja. Right. Si, a einde de crossbay morolek sa wedenki. Si, listen baka. Kan Romans 13 and 11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Si, that it is now high time fu wikik moto eta deep sribi in sa ude. Lek nengere bus kondre na nga ingi. Zij de omdat we sribi spiritueel. U verstand dede. We libi ma u dede spiritueel. Omdat uno sapsa epsa. Uno lek nengere bus kondre na nga ingi. Lek wa volk uno sapsuma na uno volgens a Bijbel. Si, we denken dat omdat u op chimoni we liba grond op libi ik heb geld. Maar op piki oso. Maar go to, dus dat is het. Dat na sa we denki. Maar ja so Paul taki, for now it is high time to awake out of sleep. Right. Sa fatok? Sa ay badul na nga sleep. Tak den ngere bus konder na nga de ingi bus wikik moto ay ta tip sribi. Wikik moto ay ta tip sribi fu a ladies yi. Wikik moto ay ta tip sribi. Tak amoro hiwan lop alasma. Sa ano true. Amoro hiwan e deal so na nga eko ko sa follow. Wikik moto ay ta sribi. Wikik moto ay ta tip sribi. Sa we brip tak e alasma ka worden gered. Si, ano kong. Si, wikik moto ay dit tip sribi de verschillende sandati. Ay nati. Wama snap na siya man. Takwara area snap siya man ng abraso. Sonarikan. Ilisa scripture baka amat. Romans 13 and verse 11 says, and that knowing the time, Kali be ako ko maim sanito. says, and that knowing the time, Knowing the time, and the people no sap insot tewe libi. O men sabi, de wansa ebribi, ma bigi sa isa ebribi, de no sap insot tewe libi. Ngaro make a script and knowing the time, im sap insot tewe libi, tak uno de ina thing fu make fun. Sa foto i kan make wap chi fun la fu ifo. Ma im sap insot tewe libi, tak no ude inu a thing, pes mau de tapagron tapu. Right. Ude inu a thing, sa nunu de amoro iwa na nga e boy. Awa sa we kari isa se trune na ya hawo shay ati e brong. In the ten at we libi. We libi nunu de in the ten. We libi in a ten nunu de. Sa tap any moment amoro iwa ka strike sara na nga wa art paving. Sa patok. We libi in a ten. Sa tap any moment.
ini wa moment amoro iwa kang kakakakakaka oposrana liba ena sungayer met de stad. In de tijd dat we libi. Sapa toch? We libi in a thing. Zat op any moment. A economic systeem voor serana kan broko. Je ziet? What we libi in a thing. Zat op any moment. Hongersnood kan breken uit in a country. Na in de tijd dat we libi.